टक लगाओ, पहले कीता मनदे हो? कहंदे मनने आ। मैं क्या बाद च छोड़िया? जी छोड़ दिया। मैं क्या बाद किस तो बाद? शराब हराम हुई है ना, ओहद तो बाद टक लग चुका। इसी तरह जनाब अली गधे का गोश्त खैबर के मौके ते हराम हुआ, पता है खैबर तो बाद हराम हुआ या खैबर के मौके ते हराम हुआ। मुता निकाह मुता हराम हुआ, पता है फुला मौके ते हराम हुआ। और कहने वालों रफुल यदैन पहले किया फिर छोड़ दिया। मैंने कब छोड़ा वो मौका बतलाओ। बदर से पहले किया बाद में छोड़ा, हवाला दीजिए। ओहद से पहले किया बाद में छोड़ा, आगे बढ़िए। फतह मक्का से पहले किया बाद में छोड़ दिया, तबूक से पहले किया बाद में छोड़ दिया। वो मौका बतलाओ। कायनात की सारी हनफियत उल्टी लटक सकती है, मौका नहीं बतला सकती। फिर आंदे ने जनाब रफुल यदैन मनसूख हो गया। मैं ना जितनियां चीज़ां शरीयत मनसूख हुई उन्हों का नासिख आया फिर मनसूख हुई है। रफुल यदैन मनसूख कहने वालों, अगर रफुल यदैन मनसूख है तो फिर इसका नासिख तो पेश कीजिए ना। और अल्लाह दे बंदो क्यों इस उम्मत नूं धोखा देंदे हो? कदे जनाब इब्ने मसूद की रवायत पेश कर दो, आंदे वेखो इहदे च रुकू ते रफुल यदैन दा जिक्र नहीं, इहदे च रुकू तो बाद दा जिक्र नहीं। मैं आना तुसी वितरां च रफुल यदैन करदे हो, उस रवायत च फिर ओदा भी जिक्र नहीं। तुहाडा जिहड़ा वितरां दा रफुल यदैन है फिर यह भी खत्म हो गया। तुसी यदैन च रफुल यदैन करदे हो, इस रवायत च ते ओदा भी जिक्र नहीं। अल्लाह दे बंदो दलाइल सीखिए, बुरहान सीखिए, अहदीस नूं पढ़िए। सही अल बुखारी खोलिए, 5 अहदीस रफुल यदैन ने। सही मुस्लिम खोलिए, 6 हदीस ने। जुज़े रफुल यदैन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दी किताब खरीदिए। हर अहले हदीस नौजवान खरीदे, बड़े तहकीक के मैदान अंदर उतरे और सीना तान के दलाइल दी रोशनी अंदर पूरी उम्मत दे अंदर पैगंबर दी सुन्नत नूं आम कर दीजिए। वला तुबतिलू अमालकुम। हजरात गिरामी, ज़ीवकार बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे अंदर तशरीफ़ फरमा इस्लामी रूहानी माओ बहनों, जो आयत मुबारक पढ़ी है इसकी रोशनी अंदर चंद एक गुजारिशात तुहाडे सामने रखांगा। याद रखिए नमाज इस्लाम दा अहम तरीन रुकन है। जिस तरह नमाज फर्ज है, इस तो बगैर बंदा मोमिन मुसलमान नहीं है। इसी तरह नमाज अंदर तरीका रसूल भी लाजिम ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नमाज तो पढ़नी है लेकिन जिस तरह जी चाहे उसी तरह नमाज पढ़ी जाए। कोई बात नहीं जी, नमाज ही पढ़नी है, जिंज दिल करदा उंज पढ़ लो। बाज़ अहबाब दा ज़हन है जी कि नमाज ही पढ़नी है, जिंज मर्जी पढ़ो, सुन्नत के मुताबिक पढ़ लीए तब भी ठीक है, अपनी मर्जी नाल पढ़ लीए तब भी ठीक है। बल्कि बाज़ दफ़ा अगर किसी बंदे नूं कहिए कि नमाज तू पढ़ी है लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं, तो बाज़ अहबाब आंदे ने जी देखो बंदा मस्जिद आ ही गया, जे नमाज पढ़न ही लग पिया तो पढ़न दो, जिंदी कहीं पढ़दा तो है ना। याद रखिए जिंदी कहीं नमाज रब नूं नहीं चाहिए। अल्लाह की ज़ात तेरे और मेरे सजदियां की मोहताज नहीं है। रब ताला नूं नमाज अंदर तरीका रसूल चाहिए। ताई तो कुरान पाक अंदर फरमाया आमिलतुन नासिबा तसला नारन हामिया। क़यामत वाले दिन कई लोग ऐसे आएंगे अमल कर करके थक चुके होंगे लेकिन ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। क्या मानी, अमाल तो किए लेकिन अपनी मनशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। रब ताला नूं वो अमल मतलूब है, रब ताला उस अमल नूं कबूल करनगे। रब दे हाँ वही अमल मकबूल है
جو رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ہے، تو غور فرمائیے نماز پڑھنا بھی لازم ہے اور نماز نو طریقہ رسول دے مطابق پڑھنا لازم ہے۔ اس طرح سمجھنا ہے تے اور آسان کر کے سمجھا دینا، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت دی کنجی ہے، نماز جنت دی چابی ہے۔ معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا نماز جنت دی چابی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر میرے اور تواڈے گھر دے تالے دی چابی ہوئے، اس دا ایک دندہ ٹیڑھا ہوئے، کیا ٹیڑھے دندے والی چابی نال تالا کھل جائے گا؟ ہر عقل مند انسان کہے کہ چابی کتنا ہی اس نو اسی اچھے طریقے نال تالے نو لگا کیوں نہ لئیے، تالا کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہوئے، کتنی ہی اچھی کمپنی دا کیوں نہ ہوئے، اگر چابی دا دندہ ٹیڑھا ہے تالا نہیں کھلے گا۔ اور اللہ دے بندو غور تو کیجئے، اگر چابی دا ڈنڈا ٹیڑھا ہو جائے تے دنیا تے تالا نہیں کھلدا، تے نماز تے جنت دی کنجی ہے۔ یہ جنت دی جڑی کنجی ہے، اس تے جڑے دندے نے او طریقہ مصطفیٰ ہے، اس تے دندے ٹیڑے میڑے بھی ہون، جہیں دی مرضی کنجی لے جاؤ تے جنت دا تالا کھل جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسی واسطے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، ایک شخص آیا مسجد دے اندر، آ کے کونے اندر نماز ادا کی، نبی علیہ السلام ویکھ رہے نے، نماز پڑھنے والا صحابی رسول ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے مسجد نبوی اندر، رسول رحمت ویکھ رہے نے، نماز مکمل کر کے سلام پھیر کے نبی علیہ السلام دے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کہا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا پیچھے پلٹ جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز اس نے مسجد نبوی اندر پڑھی ہے، رسول اللہ نے ویکھیا بھی ہے، اس نے نماز تو فارغ ہو کے آ کے پیغمبر نو سلام عرض کیتا ہے، وہ دوبارہ پلٹ گیا، جا کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پھر پیغمبر دے پاس آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ یہ پھر تیسری مرتبہ پلٹے ہے۔ غور کیجئے، اصلاح معاشرہ کانفرنس اندر آنے والوں، معاشرے دی اصلاح دے واسطے لازم اور ضروری ہے اس معاشرے دے ہر فرد، ہر مرد اور عورت دی نماز نو درست کیا جائے، نماز دا طریقہ مصطفی سکھایا جائے، طریقہ مصطفی دے مطابق پڑھی گئی نماز ہی اللہ دے ہاں قبول ہوئے گی۔ تیسری مرتبہ پلٹے ہے، نماز پڑھی ہے، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے پھر پیغمبر دے پاس آیا، آپ نے فرمایا او اللہ دے بندے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تو ہاڑے سامنے نماز پڑھ چکا، تسی فرما رہے ہو تو نماز نہیں پڑھی، میری نماز اندر کمی کیا ہے، میری نماز اندر سستی کیا ہوئی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نماز تو پڑھی ہے، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ تو نماز پڑھی ہے، لیکن تیری نماز نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ نماز تو 3 مرتبہ پڑھی ہے لیکن تیری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تیری نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہیں ہے۔ 29 گاف پہ اندر تشریف لانے والوں، بھائیو دوستو، میرا پیغام سنیے، نبی رحمت سامنے 3 مرتبہ اس نے نماز پڑھی لیکن طریقہ مصطفی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پلٹ جا، نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے۔ اگر آج کوئی شخص میرے سامنے نماز پڑھے اور نماز سنت مطابق نہ ہوئے تو میں کہہ سکنا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے، کیونکہ تیری نماز سنت مطابق نہیں۔ اگر سنت مطابق نماز نہیں ہوئے گی، نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گی، وہ عمل باطل ہے جڑا سنت مطابق نہیں۔ اسی واسطے اللہ پاک نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
ولا تبطلوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، اہل ایمان نو رب نے خطاب فرمایا، فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ دی اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دی اطاعت کیجئے، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تے اپنے اعمال نو برباد نہ کیجئے، اپنے اعمال نو باطل نہ کیجئے۔ کیا معنی؟ ہر عمل باطل ہے جڑا عمل سنت مصطفیٰ دے مطابق نہیں، ہر عمل باطل ہے جڑا پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں۔ تاں قرآن اعلان کردہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماندے نے جو تانوں میرا پیغمبر دے دے وے وہ لے لو، تو جس تو روک دے وے اس تو رک جاؤ۔ نماز ہوئی لینی ہے جڑی پیغمبر دے گئے نے، نماز انج پڑھنی ہے جڑا طریقہ پیغمبر سکھلا گئے نے۔ سنیے توجہ کیجئے، میں کہہ سکنا رب دی رحمت و فضل دے نال رب دی زمین تے واحد گرو اہل حدیث داوے جدی نماز دا طریقہ ہوئی ہے جڑا محمد مصطفیٰ سکھلا گئے نے۔ رب دی زمین تے واحد گرو اہل حدیث ہے جڑے آج بھی نماز مصطفی تے کھڑے نے، جڑے آج بھی نماز مصطفیٰ تے کھڑے نے، جڑے آج بھی نماز نبوی پڑھ رہے نے۔ واحد رب دی زمین تے اہل حدیث نے جڑے آج بھی صلاۃ رسول لے کے امت دے سامنے کھڑے اعلان کر رہے نے نماز سنت دے مطابق، سنت دے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ توجہ میری طرف کیجئے، فضیلت الشیخ مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب آگے نے انشاءاللہ میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ خطاب فرمان گے، سنو گے نا انشاءاللہ؟ سنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جنہ دا ارادہ نسن دا ماشاءاللہ۔ چلو تھوڑے تھوڑے نیڑے آجو، ارادہ ٹھیک کر لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ توجہ میری طرف کیجئے، چند منٹ اندر میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لانا چاہنا۔ نماز اوہی اللہ دے ہاں قبول ہے جڑی سنت دے مطابق پڑھی جائے گی۔ نماز دے کئی مسائل اندر لوگ سنت تو دور نے۔ ایک مسئلہ تواڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا جس نو رفع الیدین کیا جاندا وے۔ آج لوگ تانا دن دن اہل حدیث نو تسی رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ میں کہنا صرف اسی نہیں کر دے، تسی بھی تے کر دے ہو نا۔ سنیے غور کیجئے، توجہ فرمائیے، اختلاف رفع الیدین دا نہیں، عمومی رفع الیدین تے جناب علی حنفی بھی کر دے نے، اہل حدیث بھی کر دے نے۔ میں کہ رفع الیدین نماز شروع کر دے تسی بھی کر دے ہو تے اسی بھی کرنے ہاں۔ اختلاف کتے پہ آوے؟ اختلاف رکوع والے رفع الیدین دا، عمومی رفع الیدین دا اختلاف نہیں۔ اختلاف کہ جناب علی رکوع جاندے رفع الیدین کرنا یا نہیں کرنا، نبی پاک نے کیتا یا نہیں، رکوع توڑدیاں رفع الیدین رسول اللہ نے کیتا یا نہیں، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت واسطے اٹھدیاں پیغمبر نے رفع الیدین فرمایا یا نہیں۔ میں عرض کرنا او اللہ دے بندو، رفع الیدین پہلا تسی بھی کر دے ہو تے اسی بھی کرنے ہاں، لیکن اللہ دی رحمت و فضل ہے اہل حدیث پہلا رفع الیدین بھی سنت دے مطابق کردا ہوئے، حنفی پہلا رفع الیدین کر دے وہ بھی سنت دے مطابق نہیں کر سکیا۔ جڑا سنت نو چھوڑ دے وے اللہ پھر انہوں سنت قائم نہیں جے رہن دیندا۔ رفع الیدین پہلا حنفی بھی کردا وے، اہل حدیث بھی کردا وے، بریلوی بھی کردا تے اہل حدیث بھی کردا وے، دیوبندی بھی پہلا رفع الیدین کردا وے، اہل حدیث بھی کردا وے، اہل حدیث سنت دے مطابق کردا وے۔ 2 حدیث موجود نے، ایک کندیاں دے برابر ہاتھ اٹھانے نے، دوسری روایت کناں دی لو دے برابر ہاتھ اٹھانے نے۔ تے اے جڑا ڈیزائن ہے، اے ڈیزائن اللہ دی قسم ہے کسے حدیث دی کتاب اندر نہیں، اے ڈیزائن ضرور ہے، سٹائل ضرور ہے، سنت نہیں جے۔ سنت یا کندیاں دے برابر یا کناں دی لو تک ہاتھ اٹھانا، اے سنت بھی قائم کھڑا ہے تے اہل حدیث کھڑا ہوئے۔ میرا حق بندہ میں کمائیا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او کہنے والو اہل حدیث نماز اندر رفع الیدین کیوں کردا ہوئے؟ سنیے سوال دا جواب عرض کرنا چاہنا، پوچھ دے ہو کہندے ہو توانوں رفع الیدین کیتے ہیں
ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਕੂ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਉਠਾਉਂਦੇ 2 ਰਕਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੀਸਰੀ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 11ਵੀਂ ਦੀ ਖੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ ਮਿਠਾਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਲਾਵਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਲਾਵਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਲਾਵਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਾਵਤ ਤੂੰ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁन्नत ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਵਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਫੁਲ ਯਦੈਨ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਹਲਾਵਤ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਲਾਵਤ ਹੈ? ਇन्ना आतैना कल कौसर, ਇਹ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਨਸੀਬ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਜਾਮ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੁन्नत ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸੁन्नत ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, सुन्नत ते डट गए हाँ। क़यामत दा दिन होएगा इंशाअल्लाह जिन्हां दी सुन्नत ते डटे हाँ, जिन्हां दी सुन्नत थाम के खड़े हाँ, क़यामत वाले दिन महबूब खुद पिलाणगे, पिलाने वाले मुस्तफ़ा होणगे, पीन वाले आलुल हदीस होणगे। इन्ना आतैना कल कौसर, क़यामत नूं मुस्तफ़ा जाम पिलाणगे। लेकिन अजीब मंजर बनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं हौज़े कौसर ते बैठा होवांगा ते कुछ लोग आणगे, जदों मेरे नेड़े आणगे दरम्यान च दीवार हायल कर दी जाएगी ते अल्लाह फरमाणगे, मैं कहांगा मेरे अल्लाह ये दरम्यान अंदर दीवार हायल क्यों की थी? लगदे ते अपने सन। रब फरमाएगा इन्नका ला तदरी, इन्नका ला तदरी मा आदसु बादक, ऐ मेरे महबूबा ये उत्तों तेरे ने विचों हनफी ने। इन्नका ला तदरी मा आदसु बादक, अल्लाह दीवार हायल क्यों की थी? उत्तों ते अपने ही लग रहे ने, लगदे अपने सन। जवाब आएगा महबूबा उत्तों तेरे ने विचों ए हनफी ने, उत्तों तेरे ने विचों अजमेरी ने, उत्तों तेरे ने विचों सुरवरदी चिश्ती ते कादरी ने, उत्तों तेरे ने विचों बड़िया बड़िया सरकारां दे नाम ते बिके ने, उत्तों तेरे ने ते विचों जड़े ने कई हज़ारां दे हत्थां ते विक चुके ने। महबूबा उत्तों तेरे ने विचों तेरे कोई नहीं, विचों ते उत्तों तेरे ओ ने जिन्हां ने एक ही ऐलान कीता वे इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ महबूबा विचों तेरे ओ ने जिन्हां ने तेरे ही सुन्नत ते अमल करदियां जिंदगी गुजारी है, जिन्हां ने एक एक जिंदगी दा लम्हा तेरी सुन्नत वास्ते गुजारिया वे, जिन्हां दे पीर भी तुसी हो, जिन्हां दे इमाम भी तुसी हो, जिन्हां दी सरकार भी तुसी हो, जिन्हां दे जनाब अली नमाज दे इमाम भी तुसी हो, उसूल दे इमाम भी तुसी सो। ऐ महबूब जी जिन्हां दे फुरुआत दे इमाम भी तुसी सो, जिन्हां दे अकीदे दे इमाम भी तुसी सो। उन्हां दी कोई और सरकार नहीं, कोई और हाथ ते जाके उन्हां बायत नहीं कीती। इन्हां ते दर दर ते बायतां कीतियां ने, कदे मुल्तान वाली सरकार दी ते कदे लाहौर वाली सरकार दी, कदे सुल्तान बहू ते जाके बायत कराए ने ते कदे इमाम बरी ते बायत कराए ने। ऐ महबूबा ए उत्तों तेरे ने विचों तेरे कोई नहीं, विचों तेरे ओने जिन्हां आखिया सी साडी और कोई सरकार नहीं, साडी कुल कहना जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अहले हदीस महबूबा उत्तों भी तेरे विचों भी तेरे, इन्हां किसे और दर ते जाके बायत नहीं की थी, कोई और आस्ताना नहीं ढूंढिया, कोई और इमाम नहीं बनाया, कोई और पीर नहीं पकड़िया। इन्हां दे पीर भी तुसी, इन्हां दे इमाम भी तुसी, रहबर भी तुसी, रहनुमा भी तुसी, मुता भी तुसी, सारी कायनात दे सरदार भी तुसी, इन्हां दी कुल कायनात ही तुसी सो। इन्हां ते तुहाडी सुन्नत नाल ऐसी वफा कीती है, इन्हां ने कुल तीजा साता चालिया सारे खाने छड़े ने, कुल छड़िया बिदत, तीजा ते साता ते चालिया छड़िया के बिदत। ये सुन्नत डटे रहे ने, सुन्नत ते खड़े रहे ने। इन्हां तुहाडी सुन्नत वास्ते मारां भी खादियां ने, इन्हां रफुल यदैन वास्ते इन्हां दे बुजुर्गां ने मसाजिद चों धक्के भी बर्दाश्त कीते ने। अज हक बनदा इन्हां दा, इन्हां नूं जामे कौसर पिलावो, अपने हत्थां नाल बुक भर भर के पानी दे पिला दो। ते नबी पाक की फरमाणगे अल्लाह जी जड़े मेरे अपने ने आण दो ते जड़े अपने नहीं उन्हां बारे ऐलान किए सोहकन सोहकन ले मन गैरबा
عبادی، اللہ دی قسم میں حلاوتی وکری ہوئے گی، مٹھاسی وکری ہوئے گی، جڑے اتوں اونا دے نے وچوں مصطفیٰ دے نہیں، اتوں سنتے وچوں نہیں، اعلان سحقن سحقن لمن غیر عبادی، پیچھے ہٹا دیتے جان تے جنہ کیا سی وچوں بھی تواڈے تے اتوں بھی تواڈے محبوب فرمان گے میرے او آ جاؤ، آ جاؤ میرے۔ سن لیجئے اللہ دی قسم اہل حدیث تک کوئی اور امام نہیں، کوئی اور بزرگ نہیں، کوئی اور پیر نہیں، اسی کسی اور پگڑی کے نام پہ نہیں بکے، ہم نے یہ رنگ اور پگڑیاں یہ نہیں دیکھی، ہم نے ساری پگڑیاں سارے رنگ مصطفیٰ کی کملی پہ دستار پہ قربان کر دیے۔ ہم ہیں جنہوں نے اعلان کیا ادب ہے امام مالک کا، ادب ہے امام شافی کا، ادب ہے امام احمد کا، ادب ہے امام ابو حنیفہ کا، احترام ہے امام جعفر صادق کا، لیکن ہم ان کے نام پہ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی نہیں کہلوائیں گے۔ ہمارا جینا بھی ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ، ہمارا مرنا بھی ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ ہم ہیں جو اعلان کرتے ہیں ہم نہ حنفی ہیں، نہ شافی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ جعفری ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ دیوبندی ہیں، ہم ہیں محمدی، ہم ہیں محمد والے۔ تمہیں تمہاری سرکار مبارک، تمہیں تمہارے امام مبارک، تمہیں چشتی، قادری، سوروردی، سیفی اور عطاری کی یہ نسبت مبارک اہل حدیث کو ساری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ مبارک۔ سن لیجئے ہماری عقیدت، ہم غلام محمد مصطفیٰ کے۔ ہمیں پوچھتے ہو تمہارا امام کون ہے، ہمارے امام کی مقام کو، شان کو سمجھ لیجئے۔ ہمیں کہتے ہو تم امام کے نام پہ حنفی، مالکی، شافی، حنبلی کیوں نہیں بنتے؟ سنو میرا عقیدہ، اگر آج آسمان تو عیسیٰ بن مریم تشریف لے آن، انہاں دے حسن جمال دا، علم دا، مقام دا کوئی مقابلہ نہیں، ہم کہیں گے عیسیٰ بن مریم تواڈے حسن و جمال نو دیکھ کے دل نو سکون پہنچاواں گے، لیکن تواڈے نام تے اسی عیسائی کہلان لی تیار نہیں۔ اگر آج عیسیٰ بن مریم آ جان اہل حدیث انہاں دی نسبت عیسائی کہلان لی تیار نہیں، اسی عیسیٰ بن مریم نو ویکھ لویے، اسی انہاں دے نام تے عیسائی سدان لی تیار نہیں۔ تسی سانو آندے ہو امام ابو حنیفہ نو ویکھ کے حنفی کہلا لو۔ عیسیٰ بن مریم آئیں گے، وہ بھی مصطفیٰ کی شریعت کے تابع رہیں گے، اپنے نام پہ مذہب نہیں بنائیں گے، اپنی نسبت، اپنا سکہ عیسیٰ بن مریم نہیں چلائیں گے۔ پتہ ہے کیوں؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ عیسیٰ بن مریم بھی آن گے تو نسبت مصطفیٰ دی چلے گی، اطاعت آپ دی چلے گی۔ اس طرح سمجھنا ہے۔ ایک اور روایت غور کیجئے، صحیح البخاری اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ اندر تورات دا ورقہ پکڑے آوے، عمر فاروق تورات پڑھ رہے، سیدنا ابو بکر نے ویکھیا، فرمایا عمر تیری ماں تینو گم پاوے، مصطفیٰ دے چہرے وال ویکھ، آپ دا چہرہ مبارک غصے دی وجہ تو سرخ ہو چکے آوے۔ تے سیدنا عمر نے کیا کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے میرے محبوب جی، اسی تے اللہ نو رب مان کے راضی، اسلام نو دین مان کے راضی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے نبی اور رسول مان کے راضی ہو چکے۔ سنیے سیدنا عمر نے تورات پڑھی، تورات آسمانی کتاب ہے، اور تورات آسمان تو موسیٰ پیغمبر تے آئی ہے۔ جدو پڑھیے عمر فاروق نے تے نبی علیہ السلام نے غصے دا اظہار کیتا ہے، آسمانی کتاب قرآن و حدیث تے ہوندے آں، تورات نہیں پڑھی جا سکتی، تو سانو بہشتی زیور پڑھانا چاہنا ہے، تو انہیں فضان سنت پڑھ لو، فضائل ذکر تے فضائل عمال تے تبلیغی نصاب کھٹیاں تے رتیاں کتاباں پڑھ لو، غیر مستند کتاباں پڑھانا چاہتے ہو، سنو اہل حدیث رہے گا زندہ
मुस्तफा दी गुलामी अंदर आप दी निस्बत ते जिंदा रहेगा ते जदों मौत आएगी आप दी निस्बत अंदर क़यामत नूं उठांगे हौज़े कौसर ते पहुंचांगे इन्ना आतैना कल कौसर अगर हौज़े कौसर दा जाम पीना चाहते जे फिर सुन्नत ते डटिए सुन्नत ते कुर्बान हो जाइए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम सुनिए मेरा पैगाम कहते हो अहले हदीस रफुल यदैन क्यों कर देने सुनो अहले हदीस ते जवानों चंद मिनट से अंदर मैं दलाइल तुम्हारी झोली अंदर डालना चाहना इन दलाइल नूं समेटिए मैदान अमल अंदर उतरिए दलाइल दी रोशनी अंदर जवाब दीजिए और पूछने वालों अहले हदीस रफुल यदैन क्यों कर दावे उठाइए सुनने अभी ताबूत पढ़िए सैयदना अबू हुमैद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले आए मस्जिद नबी अंदर 10 सहाबा इकराम बैठे ने सैयदना अबू हुमैद साइदी ने फरमाया ए पैगंबर दे सहाबा आज मैं तुहानू नबी पाक वाली नमाज पढ़ के विखाना ये आप दी जिंदगी मुबारक तो बाद दी बात है क्योंकि जे पैगंबर मौजूद होंदे सहाबा मुस्तफा नू वेंदे सन फिर और किसी नू नहीं सन वेंदे फरमाया वेखो मेरे वाल अगर मेरी नमाज अंदर कोई गलती है ते गलती निकाल दे वो अबू हुमैद रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ी है नमाज शुरू कर दे रुकू अंदर जांदे रुकू तो सर उठांदे रफुल यदैन फरमाया तो रकात पढ़ के तीसरी वास्ते उठते रफुल यदैन कीता वे जदों नमाज मुकम्मल कीती सलाम फेरे आवे हुण 10 सहाबा नू की कहना चाहिदा सी अबू हुमैद तू नमाज ते ठीक पढ़ी है लेकिन रफुल यदैन रुकू जांदियां क्यों कीता वे कहना चाहिदी सा ना कहंदे ना सहाबा इकराम ये 10 नू कहना चाहिदा सी तुसी रुकू जांदे रफुल यदैन क्यों कीता उठदियां रफुल यदैन क्यों कीता ये तो नबी पाक ने पहले कीता सी ते फिर छोड़ दिता अगर क्या 10 सहाबा ने तो दलील लाइए 10 सहाबा दे सामने अबू हुमैद ने रकू जांदे सर उठांदे रफुल यदैन किया माशाअल्लाह तवज्जो आखिरी बस गुफ्तगू सुनो तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो यार फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम सुनिए अबू हुमैद साइदी तवज्जो कीजिए सैयदना अबू हुमैद साइदी ने नमाज तो सलाम फेरिया चाहिदा सी सहाबा दे तू रफुल यदैन क्यों कीता अगर आखिया ते दलील दीजिए सहाबा नू खबर नहीं हुई कि पैगंबर छोड़ गए ने मदीने अंदर सहाबा नू पता नहीं चला और बतलाओ कूफे अंदर खबर किथों आई है मदीने अंदर 10 सहाबा नू इल्म नहीं कूफे च वही आई है सहाबा नू इल्म नहीं बगदाद च फरिश्ता आया कूफे दे अंदर जनाब अली कौन आके दस किया कि पैगंबर ने रफुल यदैन छोड़ दिता है 10 सहाबा इकराम ने जनाब अली इस ते कोई बात नहीं कही बल्कि सुनिए 10 सहाबा ने तो नहीं कहा पैगंबर छोड़ के बतलाओ बरेली देवबंद अंदर फरिश्ता आया और अल्लाह दे बंदो सुनिए 10 सहाबा ने किया क्या कालू सदकता हा कदा अबू हुमैद तू सच आना तू पैगंबर दी सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ी है आगे बढ़िए और पूछने वालों अहले हदीस नमाज अंदर रफुल यदैन क्यों कर दे उठाइए सुनन दारकुतनी पढ़िए सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला ने 2 रकत नमाज पढ़ी उन्हां भी रुकू जांदे सर उठांदे रफुल यदैन किया और दसिया पैगंबर दी सुन्नत है आगे बढ़िए और पूछने वालों अहले हदीस रफुल यदैन क्यों कर दे उठाइए सुनने अभी ताबूत खोलिए सुनन इब्ने माजा खोलिए सैयदना अबू हुरैरा ने नमाज पढ़ी है रुकू अंदर जांदे रुकू तो सर उठांदे रफुल यदैन कीता पूछ दे रफुल यदैन अहले हदीस क्यों कर दे उठाइए सुनन इब्ने माजा खोलिए अबू ताबूत खोलिए सैयदना अलीउल मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज पढ़ी है रुकू जांदे सर उठांदे रफुल यदैन किया तो सवाल करने वालों अहले हदीस रफुल यदैन क्यों कर दे
آگے بڑھئے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پیغمبر نے 3 دن قبل فرما دیا، وحی دے ذریعے خبر دی، فرمایا میرے صحابہ یمن دا شہزادہ چند دن بعد آ کے مسلمان ہوئے گا۔ سیدنا وائل بن حجر آئے، یمن دے شہزادے آئے، اسلام قبول کیا، آ کے پیغمبر دے ہاتھ دے اسلام قبول کر کے بیعت کی۔ 9 ہجری اندر وائل بن حجر نے اسلام قبول کیا، پیغمبر دے پاس رہے، آپ نے نماز پڑھی، نماز سیکھی، پھر اپنی قوم اندر تشریف لے گئے۔ 10 ہجری اندر دوبارہ تشریف لائے، آکے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ جدو آئے دوبارہ موسم سردی دے، صحابہ چدرہ لیاں، وائل بن حجر فرماندے، روایت صحیح مسلم دی، فرماندے صحابہ چدرہ جو ہاتھ باہر نکال کے میں رفع الیدین کر دیاں ویکھے نے۔ آگے بڑھئے سیدنا مالک بن حویرث دی روایت صحیح البخاری موجود ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر دے پاس غزوہ تبوک دے موقع تے آکے اسلام قبول کیتا، پھر نبی علیہ السلام دے پاس 20 دن رہے، 100 نماز پیغمبر دے پیچھے پڑھی، جدو واپس جان لگے آپ نے فرمایا مالک بن حویرث صلو کما رأیتمونی اصلی، مالک نماز اونج پڑھی جی میں نو پڑھ دیا نماز ویکھ کے جا رہے ہیں۔ مالک بن حویرث نے پیغمبر علیہ السلام دی طرح نماز پڑھی، آپ رکوع جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، رفع الیدین کر دے۔ مالک بن حویرث دے شاگرد ابو کلابہ تابعی فرماندے میں نو نماز میرے استاد مالک بن حویرث صحابی نے سکھائی ہے، میں بھی نماز رفع الیدین تا کرنا اگر پیغمبر چھوڑ کے سن، پھر مالک بن حویرث نے اپنے شاگرد نو رفع الیدین والی نماز کیوں سکھلائی ہے؟ اور آگے بڑھ جائیے، پڑھیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے بیٹے سالم عمر فاروق دے پوتے عبداللہ بن عمر دے بیٹے فرماندے میرے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رکوع جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھتے رفع الیدین کیتا کر دے۔ اگر پیغمبر چھوڑ کے سن، پھر عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سالم نو رفع الیدین کیوں سکھایا؟ آگے بڑھئے عبداللہ بن عمر دے شاگرد نے امام نافع توجہ کیجئے، یہ نافع کون نے؟ مولا ابن عمر نے، عبداللہ بن عمر دے غلام نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر 44 ہجری اندر افغانستان کابل اندر تشریف لائے، جہادی مارکے دنال اٹھائیے تاریخ اسلام امام زاہبی رحمت اللہ علیہ دی حوالے دا بھی ذمہ دار ہاں، سند دا بھی ذمہ دار ہاں۔ عبداللہ بن عمر جہادی سفر تے افغانستان پہنچے، اے امام نافع رحمہ اللہ افغانی نے، اے تو عبداللہ بن عمر دے غلام بنے، پھر اسلام قبول کیا، عبداللہ بن عمر دے شاگرد ٹھہرے، تابعی نے اے فرما دے میرے استاد عبداللہ بن عمر نے میں نو رفع الیدین والی نماز سکھلائی ہے۔ عبداللہ بن عمر 72 ہجری اندر بھی رفع الیدین کر دے نظر آ رہے نے۔ اگر پیغمبر چھوڑ کے سن، بتلائیے عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد نافع نو رفع الیدین والی نماز کیوں سکھلائی ہے؟ اگر پیغمبر چھوڑ کے سن 11 ہجری اندر پیغمبر دی وفات ہے، 72 ہجری تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کر دے نظر کیوں آ رہے نے؟ 44 ہجری اندر اپنے شاگرد نو رفع الیدین والی نماز کیوں سکھلائی ہے؟ آگے بڑھئے، میں ایسی روایت پیش کرنے لگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے نصب الرایہ اٹھائیے، پہلی جلد ہے، صفحہ 416 ہے۔ کون عمر فاروق نے؟ جنہ دے بارے پیغمبر فرما گئے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر دی زبان اور دل تے حق نو جاری کیا۔ نصب الرایہ ہے جناب علی پہلی جلد صفحہ 416 دی آخری سطر، 417 دی ابتدائی 2 سطرہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رکوع اندر جان دے، سر اٹھان دے، رفع الیدین کیتا کر دے۔ آگے بڑھئے، ایسا صحابی پیش کرنے لگا جس تو بڑا کائنات اندر شخص کوئی نہیں انبیاء تو بعد، افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق نے۔ اٹھائیے سنن کبریٰ للبہقی کھولیے، جلد 2 ہے، صفحہ 73 تے روایت موجود ہے۔ امام محمد بن اسماعیل ترمذی فرماندے نے میں رفع الیدین اس وجہ تو کرنا کیوں میں اپنے استاد اب جناب علی حماد بن زید دے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ بھی نماز اندر رفع الیدین کیتا کر دے۔ میں انہوں کو سوال کیتا تسی کیوں کر دے ہو؟ انہاں کہا میں آپ نہیں کردا، میں نماز پڑھی اپنے استاد جناب علی ایوب سختیانی دے پیچھے، وہ بھی رکوع اندر جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، رفع الیدین کیتا کر دے۔ اے سوال میں انہوں کو کیتا، انہوں کہا میں آپ نہیں کردا، میں نماز پڑھی اپنے استاد عطا بن ابی رباح دے پیچھے۔ عطا بن ابی رباح کون؟ امام ابو حنیفہ دے استاد نے، وہ بھی نماز اندر رکوع جان دے، سر اٹھان دے، رفع الیدین کیتا کر دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھتے رفع الیدین کر دے۔ یہی سوال میں انہوں کو کیتا، انہوں کہا میں آپ نہیں کردا، میں نماز پڑھی پیغمبر دے صحابی
سیدنا صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر دے پیچھے عبداللہ بن زبیر صحابی رسول زبیر بن عوام دے بیٹے نے صدیق دے نواسے نے صحابی رسول نے میں انہوں پیچھے نماز پڑھی وہ بھی رکوع جاندے سر اٹھاندے 2 رکعت پڑھ کے تیسری لی اٹھتے رفع الیدین کیتا کر دے سن. یہی سوال میں انہوں کو کیتا. انہوں فرمایا بیٹے اے میرے شاگرد اے عطا بن ابی رباح میں آپ تے نہیں کردا میں نماز پڑھی اپنے نانا صدیق دے پیچھے وہ بھی رفع الیدین کر دے سن. یہی سوال میں اپنے نانا صدیق کو کیتا اور کہنے والو پیغمبر نے آخری زندگی اندر چھوڑ دیا. میرا سوال ہے بتلاؤ مصطفیٰ نے جو زندگی دی آخری نماز مسجد نبوی اندر پڑھائی ہے ساتھ تو صدیق کھڑا ہے اور صدیق تو بڑا گواہ کون ہے. چاہیے پوری کائنات دے حنفی علماء جتنے گزر چکے جتنے آ چکے جتنے قیامت تک آن گے ایک لائن اندر کھڑے ہو جان وہ سارے کہن پیغمبر نے چھوڑ دیا. ابو بکر اکیلا کے پیغمبر نے نہیں چھوڑیا پیغمبر کردے رہے. سارے حنفی علماء دی بات جھٹلا سکنے ہیں ابو بکر دی بات جھوٹ نہیں ہے کیونکہ ابو بکر نو صدیق پیغمبر نے کہا. سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا فرمایا اے میرے نواسے عبداللہ میں تا کرنا صلیتو خلف رسول اللہ میں پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی میرے پیغمبر بھی رفع الیدین کیتا کر دے سن. او اللہ دے بندو رفع الیدین دی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم چ موجود نے. رفع الیدین دی احادیث نو اگر پڑھا جائے تو متواتر احادیث موجود نے. رفع الیدین نہ کرنے دی ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. پیغمبر دے صحابہ اکرام اندروں ایک بھی صحابی ایسا نہیں جڑا رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھدا ہوئے بلکہ عبداللہ بن عمر تے اس بندے نو کنکریاں روڑے اٹھا کے مار دے جڑا نماز پڑھدا تے رفع الیدین نہ کردا. حذیفہ بن یمان نے بندے نو نماز پڑھ دے ویکھیا وہ نماز رفع الیدین نہیں کر رہا. فرمایا تیری نماز پیغمبر دے طریقے دے مطابق نہیں ہے. امام احمد بن حنبل فرماندے نے جدی نماز چ رفع الیدین نہیں او دی نماز ناقص ہے. ائمہ دین نو پڑھیے امام مالک بھی رفع الیدین کر رہے امام شافعی بھی کر رہے امام احمد بن حنبل بھی کر رہے بخاری و مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کر رہے. اور جائیے لکھیے میرے الفاظ پوری دنیا اندر ایک بھی سکہ محدث ایسا نہیں ہے جنہیں رفع الیدین نہ کرنے تے کوئی کتاب لکھی ہوئے بلکہ سکہ محدثین نے رفع الیدین دے اس بات تے کتب لکھیاں نے. امام بخاری نے جزء رفع الیدین لکھی اور امام بخاری نے دعویٰ کیا لم یثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دے صحابہ اندروں ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جڑا رفع الیدین تو بغیر نماز پڑھدا ہوئے. یہ پیغمبر دی سنت ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے. آخری الفاظ سنیے. کوئی کہہ سکتا جناب یہ تے بغلاں چ جناب علی بت لے جاندے سن تا رفع الیدین کیتا ہے. میں نہ پوری کائنات اندروں ایک تسی ضعیف روایتی پیش کر دو بغلاں اندر بت لینے والی کہندے بغلاں چ منافقین بت لیندے سن. میں نہ کتھے لینے آندے مکے اندر او بے وقوفو مکے تے منافق ہے کوئی نہیں. غلطی لگی ہے مدینے اندر میں عرض کرنا مدینے اندر بت پرست کوئی نہیں سی. بتلائیے کہاں بغلاں چ بت لیے گئے. پھر آندے نہیں مسلم چ حدیث آندی جابر بن سمرہ آندے نے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نماز دے دوران انج ہاتھ نہ اٹھاؤ جویں شریر گھوڑے اپنی دماں ہلاندے نے. روایت صحیح مسلم جابر بن سمرہ دی. میں عرض کرنا چاہنا کیوں مغالطہ دیندے ہو ابھی اہل حدیث زندہ نے ابھی حدیث دے طالب علم زندہ نے تیری ڈنڈی نہیں چلنے دیاں گے تیرا دھوکہ نہیں چلنے دیاں گے. آندے جی روایت موجود ہے. میں کیا موجود ہے ذرا اٹھائیے صحیح مسلم نو صحیح مسلم دے ابواب نو پڑھیے. امام نووی رحمت اللہ علیہ اس نو لے کے آئے سلام دے باب اندر. صحابہ جدو سلام پھیر دے آندے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ میں ویکھ رہا تسی اپنے ہاتھ اس طرح لہراندے ہو جویں شریر گھوڑا اپنی دم ہلاندا ہے. شریر گھوڑا دم ہلاندا ہے انج اپنے ہاتھ نہ ہلایا کرو. انہاں ظالمہ ظلم کیتا. آندے اس تو مراد رفع الیدین ہے. تمام محدثین نے اس تو مراد السلام علیکم ورحمت اللہ تشہد دے آخر تے سلام پھر
پھیر دے، حد اشارہ مراد لیا ہے، اس طرح سمجھنا ہے۔ اٹھائیے شرح صحیح مسلم، حوالہ بریلوی مکتبہ فکر دے گھر دا دے کے جا رہا، شرح صحیح مسلم ہے، لکھنے والا غلام رسول سعیدی بریلوی ہے، اس نے بھی یہ بات لکھی کہ اس تو مراد رفع الیدین نہیں ہے۔ اس طرح تسلی نہ ہوئے، وقت دے حاضر امام دیوبندیت دے امام نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی اندر لکھا کہ انصاف دی بات یہ ہے کہ جابر بن سمورہ دی جو شریر گھوڑے دی دمہ والی روایت ہے، اس تو مراد رفع الیدین نہیں ہے۔ 20 حوالے حنفی علماء دے میرے پاس موجود نے، اس تو مراد تشہد دا جناب علیہ السلام ہے، نہ کہ رفع الیدین ہے۔ حیات نہیں آئی ہوئے گی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال دھوکھا کر دے، کدے آندے ہو مکھیاں اڑان دے ہو، کدے آندے ہو پنکھے جل دے ہو۔ میں آنا پہلا رفع الیدین تسی بھی کر دے ہو، وطران تسی بھی کر دے ہو۔ او اللہ دے بندو، جے اسی رفع الیدین رکوع والا کریے، آندے ہو مکھیاں اڑان دے ہو، تسی پہلا رفع الیدین کر دے ہو نماز، دسو تسی کی کر دے ہو؟ وطران چ رفع الیدین کر دے ہو، دسو اونوں کد نہ تشبیہ دیو گے؟ عیدین چ رفع الیدین کر دے ہو، اونوں کد نہ تشبیہ دیو گے؟ تسی رفع الیدین تو تکلیف تا محسوس کر دے ہو، تو انو پیغمبر دی ذات تو تکلیف ہے۔ حنفی رفع الیدین نہیں کردا، رکوع جاندے سر اٹھان دے، باقی 3 مقلدین رفع الیدین کر دینے، حنبلی بھی رفع الیدین کردا ہے، تو انو برا کیوں نہیں کہندا؟ جناب علی مالکی بھی رفع الیدین کردا ہے، تو اودے تے جرا کیوں نہیں کردا؟ شافی بھی رفع الیدین کردا ہے، تو اس نو برا کیوں نہیں کہندا؟ آندا کیونکہ وہ مقلد ہیں۔ اس کا مطلب ہے شافی رفع الیدین کرے تے ٹھیک ہے، مالکی کرے تے ٹھیک ہے، حنبلی کرے تے ٹھیک ہے، اہل حدیث کرے تکلیف کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے؟ اہل حدیث تے جوانوں، دوستو، بزرگوں، میدان عمل اندر اتریے، پیغمبر دی ایک ایک سنت دے رب دی زمین تے محافظ چوکیدار اہل حدیث نے انشاءاللہ سی یہ چوکیداری ادا کر دے رہاں گے، پوری امت نو سنت اکٹھا کران گے۔ یہ ایسی پیاری سنت ہے، اس تے اس قدر میرا ایمان مضبوط ہے، سارے مقالتے ساریاں باتاں میرے علم اندر نے، جتنے اعتراضات کیتے جاندے نے انہاں دے جوابات بھی علم اندر نے، لیکن آخری علامیہ سنیے میرے آج دے بیان دا، رفع الیدین دی سنت تے اس قدر دلائل دی روشنی اندر میرا ایمان مضبوط ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اگر کوئی کہے میں بابوسو تیرے سامنے حاضر ہاں، میں قرآن پاک ہاتھ اندر لے کے کہہ سکنا، سر تے اٹھا کے کہہ سکنا، بیت اللہ داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکنا، رب محمدی قسم ہے میرے پیغمبر نے ساری زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی، ایک رکعت بھی پیغمبر نے نہیں پڑھی کہ رکوع جان دے، رکوع تو سر اٹھان دے، مصطفیٰ نے رفع الیدین نہ کیتا ہوئے، اور کہنے والوں پہلے کیا بعد اندر چھوڑ دیا۔ میں نہ ٹک لگاؤ، پہلے کیتا من دیو، کہندے منیا، میں کہا بعد چھوڑیا جی چھوڑ دیا، میں کہا بعد کس تو بعد شراب حرام ہوئی ہے نا، احد تو بعد ٹک لگ چکا۔ اسی طرح جناب علی گدے دا گوشت خیبر دے موقع تے حرام ہوا، پتہ ہے خیبر تو بعد حرام ہوا یا خیبر دے موقع تے حرام ہوا، متا نکاح متا حرام ہوا، پتہ ہے فلاں موقع تے حرام ہوا، اور کہنے والوں رفع الیدین پہلے کیا پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کب چھوڑا وہ موقع بتلاؤ، بدر سے پہلے کیا بعد میں چھوڑا، حوالہ دیجئے، احد سے پہلے کیا بعد میں چھوڑا، آگے بڑھئے، فتح مکہ سے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، تبوک سے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا، وہ موقع بتلاؤ۔ کائنات کی ساری حنفیت الٹی لٹک سکتی ہے، موقع نہیں بتلا سکتی۔ پھر آندے نے جناب رفع الیدین منسوخ ہو گیا، میں نہ جتنیاں چیزاں شریعت منسوخ ہوئیاں انہاں دا ناسخ آیا پھر منسوخ ہوئی ہے۔ رفع الیدین منسوخ کہنے والو، اگر رفع الیدین منسوخ ہے تو پھر اس دا ناسخ تو پیش کیجئے نا۔ اللہ دے بندو کیوں اس امت نو دھوکا دیندے ہو؟ کدے جناب ابن مسعود دی روایت پیش کر دیو، آندے ویکھو اے دے چ رکوع تے رفع الیدین دا ذکر نہیں، اے دے چ رکوع تو بعد دا ذکر نہیں، میں آنا تسی وطراں چ رفع الیدین کر دیو، اس روایت چ پھر او دا بھی ذکر نہیں، تہاڈا جڑا اے وطراں دا رفع الیدین ہے پھر اے بھی ختم ہو گیا، تسی عیدین چ رفع الیدین کر دیو، اس روایت چ تے او دا بھی ذکر نہیں۔ اللہ دے بندو دلائل سیکھیے، برہان سیکھیے، احادیث نو پڑھیے، صحیح البخاری کھولیے، 5 احادیث رفع الیدین نے، صحیح مسلم کھولیے، 6 حدیث نے، جز رفع الیدین امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب خریدیے، ہر اہل حدیث نوجوان خرید دے، پڑھے، تحقیق تے میدان اندر اترے اور سینہ تان کے
دلائل دی روشنی اندر پوری امت دے اندر پیغمبر دی سنت نو عام کر دیجئے. اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ رکھے, سنت زندہ رکھے, اللہ اسی تے موت عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.